Okay, magandang gabi mga boss, madam. Ayan. Sample video ulit tayo nung sa Gen 4.5 na headlight. Yung sa low beam, yung tricolor. Sabi si boss na ulit. Sige. Sige ulit. Ayan. Tapos, yellow. Okay, tapos all weather. Okay. Tapos testing tayo mga boss ha. Sige. Park light dyan eh. Ito, park light. Saka fog light. Ito. Ayan. Patay mo muna yung fog light ulit. Ayan. Park light. Saka yung DRL. Yung Gen 2. Sige. Ayan o. Lakas o. Sige. Yellow. Ayan, yellow. Tapos, all weather. Ayan. So, ganyan kalakas mga boss. Dito tayo sa kabilang... Sige, ulit. Dilaw mo muna. Dilaw. Ay, puti, puti. Yan, super white. Sige. Tapos, yellow. Okay. Tapos, all weather. Yan. Yan siya. All goods na mga boss. Naka-Lexus pen. Sige, sir eh. Kakatapos lang dumuti. Thank you, sir. Yan. Regular customer natin si Bossing. Ay, off mo nga ulit. Pakita natin yung sa one. Sa running light. Ay, running light sa DRL. Sige. Ito nyo ba? Isa pa. Tapos con mo. Hazard mo, hazard. Yan. Okay na, okay na. Sige. Thank you. Ride safe. Isa si Bossing. Thank you, sir. Medyo minamalat tayo ngayon eh. Kakainom ng malamig na tubig. Oo, sir. Minom kasi ako soft drinks kanina, sir. Sobrang init kanina eh. Biglang nawala ng boses eh. Eh, si boss. Laser, no? Laso. Solid. Yan. Sir, pag magpapalit ka ng ilaw, medyo kahit mga 3 seconds bago mag-switch. Para magsabay yung sa relay. Yan. Yes, sir. Sir, thank you. Sige, boss. Okay, sige, sige. Sige, sige, sige. Salamat. Ilaw din yung likod nito eh. Stick. Si boss. Ayos na. Nasa ng ilaw nyo. Rin puti oh. Solid. So, ride safe. Thank you. God bless. Ingat.